hapon sa tanan. So, karon ang proclamation ng mga official candidates ng Hugpong Surigao para sa Municipality of Barabo. For Councilor, I hereby proclaim the official candidate for Councilor of Hugpong Surigao, Wing Sanchez. Lynette Mosquera, Toto Caimot, Eunice Bacolod, Cheche Balahay, Richard Balahay, Dodong Morisca, and Nancy Silva. For Vice Mayor, ang Canto Dalisay ng Barbo, Bobong Bernal. O for Mayor, ang anak ng publik, Waylain Kundili, si Dodon Patitungan. May I request also our Congressman Johnny T. Pimentel to join us for the official declaration of the local candidates under Hugpong. Mga kaigsunan, ang mga lokal na kandidato sa Hugpong Surigao Barabo!